तो खेडूत मित्रों एक बार फरीथी स्वागत है आप सोनी पोतानी चेनल खेडूत ऑनलाइन पॉइंट में। तो दोस्तों आप सोनी माटे एक महत्वनो अने मोटो परिपत्र आवी गयो छे। दोस्तों आ परिपत्र छे दोस्तों 2024 नी जंत्री विशेनो एटले के जे खेतीनी जमीनना भावमां जे फेरफार करवामां आव्या छे तेना विशेनो महत्वनो परिपत्र सरकार द्वारा बहार पाडवामां आव्यो छे। तो आ परिपत्रनी अंदर संपूर्ण विगत आपणे जाणीशुं के शुं विगत दर्शाववामां आवेली छे तेना विशेनी महत्वपूर्ण माहितीओ आजना विडियोमां जाणीए। तेना पहेला जे कोई पण खेडूत भाईओ अमारी चेनल खेडूत ऑनलाइन पॉइंट पर नवा छे तेमने विनंती के फटाफट अमारी चेनलने सब्सक्राइब करी दो, जेना लीधे आवी ज महत्वपूर्ण माहिती आपशोने आ चेनलना माध्यमथी मळती रहे। तो दोस्तों सौथी महत्वनो परिपत्र छे आ। तो परिपत्रनी अंदर दर्शाववामां आवेलुं छे के मुद्दासर जंत्री एटले के एन्युअल स्टेटमेंट ऑफ रेट्स 2024 वांधा सूचन माटे प्रसिद्धि करवा बाबतनो आ महत्वनो परिपत्र छे। तारीख 20/11/2024 नो आ परिपत्र छे दोस्तों। अने प्रस्तावनानी अंदर दर्शाववामां आवेलुं छे दोस्तों आ परिपत्रनी अंदर के गुजरात राज्यमां गुजरात स्टेम्प अधिनियम कलम 32 क ना असरकारक अमल माटे राज्य सरकार द्वारा समग्र राज्यनी खेतीनी जमीनो स्थावर मिलकतोनी बजार किंमत नक्की करवा माटेनी गाइडलाइन वेल्यू जंत्री समयांतरे नक्की करवामां आवे छे। राज्यमां थता झड़पी विकास अने औद्योगिक शहरी अने ग्राम्य विकास अने आर्थिक प्रवृत्तिओने लीधे बदलाती परिस्थितिओ तथा विकासने अविरत वेग मळतो रहे तेवा आशयथी तारीख 13/4/2023 थी नवी मार्गदर्शिका सह तारीख 18/4/2011 नी अमली जंत्रीना भावोमां जरूरी फेरफार करी नवी जंत्री तारीख 15/4/2023 थी अमलमां मूकवामां आवेल छे, जे हाल अमलमां छे। विविध संगठनों और संस्थाओं तरफथी मळेल रजूआतोने ध्याने लई व्यापक जाहेर हितमां जंत्री एन्युअल स्टेटमेंट ऑफ रेट्स अमलमां मूकवानी बाबत सरकारश्रीनी विचारणा हेठळ हती। पासाने ध्याने लई मार्च 2023 थी नवेम्बर 2023 सुधीना तबक्कामां सर्वेनी कामगीरी हाथ धरवामां आवेल अने ते बाबत ध्याने लई शहरी विस्तारमां कुल 23,846 नवा तैयार करेल वेल्यू झोन तथा ग्राम्य विस्तारमां 17,131 गामों माटे प्रवर्तमान जमीन दरो मेळववामां आवेल छे। व्यापक जाहेर हित तथा वैज्ञानिक पद्धति ध्याने लई अगाऊ रहेल क्षतिओ दूर करवा उमदा हेतुथी तथा जंत्री अर्थघटननी प्रक्रिया वधु पारदर्शी बनाववामां शुभ आशयथी जंत्री डिविजन करवानी प्रक्रिया दरमियान मळेल भावोनी समीक्षा करी ते अन्वये जरूरी फेरफार करीने आखरी थयेल भावोनी जिल्लावार जे ते जिल्लामां समाविष्ट शहरी विस्तार अने ग्राम्य विस्तार विविध हेतुओ माटे मुसद्दारूप जंत्री 2024 अने मार्गदर्शिका 2024 तैयार करवामां आवेल छे, जे जाहेर जनताना वांधा सूचन मेळववाना कामे प्रसिद्ध करवानी बाबते सरकारश्रीनी विचारणा हेठळ हती, जे अन्वये पुख्त विचारणाना अंते नीचे मुजबनी सूचनाओ बहार पाडवामां आवेल छे। तो शुं सूचनाओ बहार पाडवामां आवेल छे दोस्तों? ठरावनी अंदर दर्शाववामां आवेलुं छे के मुसद्दारूप जंत्री 2024 अने मार्गदर्शिका 2024 वांधा सूचन माटे ऑनलाइन गरवी 2.0 नी वेबसाइट छे तेना परथी प्रसिद्धि करवामां आवे छे तथा संबंधित नायब कलेक्टर स्टेम्प ड्यूटी विभाग छे तेनी कचेरी खाते पण जे ते जिल्लाना पूरती जाहेर जनताने निरीक्षण माटे आ विगतो उपलब्ध रहेशे तथा मुसद्दारूप जंत्री 2024 अने मार्गदर्शिका 2024 अन्वये जो वांधा सूचन रजू करवाना थता होय तो ते माटे गरवी 2.0 वेबसाइटना माध्यमथी ऑनलाइन तारीख 20/12/2024 सुधीमां वांधा सूचन रजू करवाना रहेशे। तो दोस्तों आ परिपत्रनी अंदर शॉर्टमां हूँ जणावी दઉં के शुं दर्शाववामां आवेलुं छे के जे कोईपण जंत्री छे ते अत्यारे गरवी 2.0 वेबसाइट तमे ओपन करशो ने एटले तेनी उपर तमने तमारा गामनी जंत्री छे ते बताडवामां आवशे। हवे तमारे चेक करवानुं छे के तमारा गामनी जंत्री छे तेमां फेरफार शुं करवामां आवेलो छे। तमारा गामनी जंत्री जे हती अगाऊ 2011 थी अत्यार सुधीनी ते जंत्री छे ते वधारवामां आवेली छे के पछी ते वधेली जंत्री छे तेने घटाडवामां आवेली छे। जो तमने तेनी अंदर कोई संकोच थतो होय के भाई अमारा गामनी जंत्री छे ते खरेखर आटली न होवी जोईए, अमारा गामनी जंत्री छे ते वधारवामां आवेली छे अथवा तो जे भाव दर्शाववामां आवेलो छे ते योग्य नथी अमारा गाम प्रमाणेनो, जो तमने तेवो वांधो तकरार होय तो तमारे ऑनलाइन फरियाद करवानी छे एटले के ऑनलाइन अरजी वांधा अरजी आपवानी छे। जेटली वधारे वांधा अरजी हशे एटलो ज तमारो जोर छे ते वधारे पकड़ाशे आ जंत्री बाबतनो। એટલા માટે दोस्तों जो तमारे गामनी जंत्री छे ते वधारे करवामां आवी छे तो तमे तेनो विरोध करशो तो तेनुं निराकरण छे ते करवामां आवशे। सरकारे अत्यारे खेडूतो उपर मूकेलुं छे के जो जंत्रीना भावो छे ते तमारे चेन्जीस करवा होय जेटली वधारे वांधा अरजी तमे आपशो एटलो ज वधारे आपणे फायदो पहोंचवानो छे। आपणी पासे समय केटलो छे दोस्तों? अहीं समय दर्शाववामां आवेलो छे तो ऑनलाइन तारीख 20/12/2024 सुधीमां तमारे वांधा सूचन छे ते रजू करवाना छे। जो 20/12/2024 सुधीमां तमे वांधा रजू करी दीधा दोस्तों तो तमारा गामनी जंत्री छे ते वधेली छे तो तेमां फेरफार करवामां आवी शके तेम छे। एटला माटे तमाम खेडूत भाईओ छे तेने जागृत थई अने जेने वधेली छे जंत्री तेओए वांधा अरजीओ आपवानी छे
તેથી તે ખેડૂત ભાઈઓ છે તેમને ફાયદો થઈ શકે। જો તમારા ગામમાં ખોટી જંત્રી ફિટ થઈ જશે તો આવતા દશકા સુધીમાં તે જ જંત્રી રહેશે, જેનાથી તમને ઘણું બધું નુકસાન થઈ શકે તેમ છે। તમારે વધારે જંત્રી ભરવી પડશે, વધારે સ્ટેમ્પ ડ્યુટી ભરવી પડશે। એટલા માટે દોસ્તો તમારે ખાસ અત્યારે જાગૃત થઈ અને પહેલાં તો આ કામ પતાવવાનું છે કે તમારે જો જંત્રી ભાવ વધારે હોય તમારા ગામનો તો તમારે વાંધા અરજી છે તે ગરવી 2.0 વેબસાઇટની અંદર ઓનલાઈન તમારે રજૂ કરી દેવાની છે, જેથી તમારે જો જંત્રી વધારે થઈ હોય તો તમારે તેનું નિરાકરણ આવી શકે। દોસ્તો આ પરિપત્ર છે તે પ્રેરક જે પટેલ, નાયબ સચિવ મહેસૂલ વિભાગ, ગુજરાત સરકારની સહીથી આ પરિપત્ર છે તે ખૂબ સરસ મજાનો બહાર પાડવામાં આવેલો છે, કારણ કે ખેડૂતોને ઉપર અત્યારે રાખ્યું છે કે તમારે નક્કી કરવાનું છે કે તમારા ગામમાં તમારે જંત્રી કેવી રીતની રાખવી છે। એટલા માટે તમારે પહેલાં અત્યારે તો વાંધા અરજી રજૂ કરી દેવાની છે, જેથી કરીને તમારા ગામની જંત્રી છે તેનું ફરીવાર કદાચ રીસર્વે કરે અને ત્યારબાદ તેની જંત્રી નક્કી કરે। એટલા માટે દોસ્તો તમારે અત્યારે વાંધા અરજી આપી દેવાની છે। અને દોસ્તો બીજી મહત્વની વાત કે મુસદ્દા જંત્રી એન્યુઅલ સ્ટેટમેન્ટ ઓફ રેટ્સ 2024ની માર્ગદર્શિકા છે તે પણ આની સાથે દર્શાવવામાં આવેલી છે, પરંતુ આ ખૂબ જ લાંબી માર્ગદર્શિકા છે। જો હું આ વિડીયોની અંદર આપશોને જણાવીશ તો વિડીયો થોડો લાંબો થઈ જશે, એટલા માટે આના માટે હું એક નવો વિડીયો બનાવી અને આપ સૌ માટે લઈને આવીશ। દોસ્તો અત્યારે આ ખાસ મહત્વનો પરિપત્ર છે, જેના આધારે તમને ખબર પડી ગઈ હશે કે તમારે અત્યારે વાંધા અરજી છે તે રજૂ કરવાની રહેશે। દોસ્તો આ મહત્વનો વિડીયો આપ સૌને પસંદ આવ્યો હોય તો વિડીયોને લાઇક કરવાનું ભૂલતા નહીં। ચેનલ પર નવા આવ્યા હોય તો અમારી ચેનલ ખેડૂત ઓનલાઈન પોઈન્ટને સબસ્ક્રાઇબ કરી અને બાજુમાં આપેલા બેલ આઇકનને પણ પ્રેસ કરી દેજો, જેના લીધે આવી જ મહત્વપૂર્ણ માહિતી આપ સૌને આ ચેનલના માધ્યમથી મળતી રહે। તો દોસ્તો મળીએ હવે પછીના વિડીયોમાં, ત્યાર સુધી જય હિન્દ અને વંદે માતરમ।